Naitong lukuro khan hai lamsugo da voice of Tripura channel tinising sini pandoman ka just kisah sal ni sekang no existing MLA tongmani tabuk ex MLA angka bo sudi ex MLA ya bo khoroksa writer bo tai khoroksa bo medical officer bo ni mano sana thangkai Tripura hado phani bijong khoroksa multi talented borok sini beskang tina sukjak aw kiwi anor joto nugui tongo saimana bongkan sini Dr. Otul Debroma sir angkai sarano puilaseng da voice of Tripura channel chongna lamsugo khulumka angkai sar tiniseng nongmai ke koglamo masuk lai meni ke kaini ke thamo mai sumuno tuise angkai puilana nang senang musumani ke sar mai si sung nukha kisa sal sekang election ni je pro nomination nan thang tong lai kya afro lukuro ko man wansu ko nung no 29 Kishnupur constituency nung no basa piran nei phema sung nukha unexpectedly nung basa ya karine nini thayo tai khoroksa bikas rai de borma mungoi abu BJP na dong no bono basa man nukha hengke tabu lukuro sungman ka haise nung tong tu tam ni bagai nono saya woi ya ba nono nori da hansire ta munchinai nono karine bikas rai de borma basa reka nung abu kiso lukuna bas kunga srai srai kledi eko chung ang je pro BJP o tongmani tabuk to ang kerja BJP o tongpuru BJP ni je working bongni je niyom kanun bongni je constitution ba bongni je sabono ticket renai sabono ticket ria abo to bongni je committee parliamentary board hini tongo didio abong Tripura bongni apehno kaisa chonglai ekta group tongo borok ni siddhanto borok tamono consideration khlai tamono wansugui tamono nai ano drop khlai dikha abong ani jagao tamui tai khoroksa rijak abo ang saimania mia bo anoro BJP ni jotoni oro probari hini tonglai khoroksa phaimani ano kija oro kifli na di rosai na di nei sanai phaimani apruo ang apono singka je ano je oro kari rijaka tamungui ano kari rika ini yang singka kai borok apuni kuno jawab bilang malia borok si jawab bilang malia kai ang borok ni jawab di sini angkai tangi nono actually ria apuni kuno jawab kari oke singap kare mangka lukor nong nuk tong kana sini sartam saka angkai tabuk ti kaisa kai nong do tabuk independent candidate dengan ngo 29 Kishnupur constituency nang tabuk basaka hingke second sumung ka kamo haise tabuk haste ni osong mai no tuine overall sin haste bo ba hera kuman to ngi selo ko bas kan koktu kaisa sini Tripura ni tabuk ni hal ba awastha sung nugo bibino media social media ba lukurok ni je reaction aborok nugui ebong je current je sarkar je tongnai rajyo borok ni candidate rok ni je bibino jaga selection rok rimani aborok nugui ebong সাথে সাথে কংগ্রেস বা সিপিএম ni bisingo একটা seat sharing বা seat adjustment ungkha ungka yango motha nibo motamoti একটা pick up khlai khibka aborok nugui ang chongmani ingkai arbo sarkar ke bukhlai mangla aro sarkar ke bukhlai mangla tamo male agini jugo जों कलागास न रिखाय थालिक बकस रिखाय पनो बुदिन के पनो बुदि yes किंतु ताबुनि जुगो जतन लेखा पढ़ा गनान सिनाय लिरनाय न तासारा ताबु जतन मोबाइल निनि फेसबुक निनि यूट्यूब विभिन्न धरনের सोशल मीडिया नुगि दङ ब जागा ताम चलित ब बरकनि बक्ति त मुंचामु बिनि रेकर्ड ता माबा जतन सित काय बरक आगिनि हाय मकल मुकुमुय नंगबन बुद्रि दिखाय रिया borok party no nayo kintu party logi borok ni bini tomsamu bini record tama abo bonai yes sila ka para gana busuk ano si calak na ke bo ani sai busuk kuru ba ani sai si sakta ba bo rang pucha chaya bini record ka ham jonogon ni bagi sagna khlai mana borok na sidino vote ka apti rok lugu yang chongmani ingkai aro muti heno ke bo majority mangla jotono milibui jeta alliance sarkari mani alliance na to kai mato okay overall decision nin wan sumung tanasa okay bele ham abun bagai
Engkai te kisa semung tong sar abu hungkang ke nung to tabok 29 Kishnupur constituency wo nung to khorok sar batai nei tabuk nung batai nei ngi nei ang saimamni ke tini jora thasing di boro CPM ro boro election manifesto tikali kena hungkang ke joto party no kaise manifesto chong te kubun tikali ke abu to mia jortei ba thasing di boro jortei ke khane ko CPM ni bade engkai tabuk bong ne kaisa point dong abro ti bor election no lokun biskan tlang thang bong ne manifesto tlang thang ita engkai tabuk nung ga ke independent khoroksa candidate ngui nung lokon ne biskan mo tam no tlangi rine nang brono no budi nang sanai nang abni kisa sadi ang ani lukurong ni thani thangnai ani je thanai bisi baromui ani krishnapur je samung ang tangka abo tini lama ni kopungtu tu irina ni kopungtu কারেন্ট রিয়ানি কপুংথু আপন কারিব সরকারনি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রিনানি আপনি লগে লগে আনি যে এমএলএ ফান্ড এটা এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও রাং রক বা ফান্ড রক বা আং লুকুনি থানি যে সামু তাংমানি আপন ফুনুগই আপন প্রমাণ ফুনুগই ফাইনাই বিসি বানি বাগিব আপনি স্লাইব তাইব কাহাম তাইব মানে লুকুনি সেবা লুকুনি হামক্রাইনি সামু আং তাংনাই আপন আং সানাই এবং অর্ব সানানি থাঙ্গাই আং কিজা লগি সাবান যেমন লোক হামক্রাইনি সেবা আং হামক্রাই মানে সাক হামক্রাইনি বাগি যে চিনি মুঙ্গিয়া কামিও কাইসা হসপিটাল তমনি আরো আং লুকুরংনি থাংফাই হর মতই দশা সন্তান আংখাই বিভিন্ন জায়গা বাইমেয়া কোনো জায়গা কলাই দুকুমান তংখা মতে আরো কাই ইমার্জেন্সি বাগে আং অ্যাম্বুলেন্স কাইসারি রিকা আনি এমএলএ নি ফান্ড হইতে আপনি হেনো আং অরনি বিভিন্ন যে স্কুল ও স্কুল লোক কম্পিউটার করি বং নক আং কম্পিউটার রিকা বং স্কুল কোন স্কুল ল্যাবরেটরি করি আং ল্যাবরেটরি তাগরি রিকা কোন স্কুল সাইকেল স্ট্যান্ড করি সাইকেল স্ট্যান্ড রিকা কোন স্কুল নি মতি রক মাইজানানি নক খামিয়ামি তংখা কায়ার মাইজানানি নক তাংরি রিকা কে মতি হাই তাইব ডান্স করি কে ব্যান্ড রক পাইরি রিকা বিভিন্ন সামনে আং তংখা আবো শিক্ষা দিক দিয়া থাকা আবনো কারে যেটা চিনরব একলব্য স্কুল নি আং কাইসা খালাই রিকা চিনি যে অর কৃষ্ণপুর এরিয়া উনো খালাই আবো আবো চিনি মুঙ্গিয়া কামি ব্লক নি আন্ডার যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুল আবো আঙর থানাই মাসক আপনি ভূমি পূজন বা পাথর কাইরিকা আপন কারিয়ানর স্কুল কাইনই আপন বিদ্যাজ্যোতি স্কুল কনভার্ট খাইকা ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসই আপন বাদে 8টা স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম খাইকা তাই মতি হাই লামা যে জায়গা নরক করি নরক আগি যারা মিডিয়া তংনাই সাইমা মাইখানা যে এমন একটা জায়গা তো চিনর তাবুক রুম বাই থালিছে ইলেকশন নি যে মানে খুনইরক ও যে ভিভিপ্যাট গাইতাই ইভিএম গাইতাই বরক তাই সিকিউরিটি রুম জগিসিমা থাম কা আপতি আই জায়গা রগব আং লামা খাইরি রিকা তাবুক বরক লামা বাই থালিমান কে মতে হেনো ডেভেলপমেন্ট নি সামু দুকরনে হামকাইনি সামু আপনি বাকি তাই কেসা আর আংক সানানাই যে সরাই সরাই খালাইयो কুচুং খালাইयो যেটা স্বচ্ছতা সহকারে ভ্রষ্টাচার মানে কেলেঙ্কারি করি সারা কেরং উনকো সারা যেটা বিভিন্ন জায়গার অবস্থা মতই বড় মতি খালাই খাবো মতি খালাই খাবো আপনি হাইল যে বড় রাংসা খাবো ওরা বড় রাং বু খাবো মতি অঙ্ক খাবো তাই আবর যে একটা কেলেঙ্কারি বা একটা ভ্রষ্টাচার আপনি মুক্ত আবো করি একটা প্রশাসন রিনাই স্বচ্ছ কুচুং কুকুরুক কাইসা প্রশাসন রিবই লুকুরকনি হামক্রাইনি বাগে আমার সামনে থাংনাই আপন আনি অরনি থানি আনি ম্যানিফেস্টো ओके ओंखाय नोंनि तो बाहाय कुन फाने केलेंकारि बा मुंसा काहानि तो खोनायाखौ ओंखाय मत बेलायके नोंनि कैसे बुखानि मुसुंमनि ता लोगोनो बसखाना tlangna मुसुंमनि ओके ताइ कैसे सोना मुसुंमनि दंगो सार आबो ओंखाय मोहाय ताबो ओ कन्स्टिट्यूशन जोंनायनि खेंखाय खरक बुरिबा सावरो महेन्द्र देबबर्मा बखाय तिप्रा मथानि ओंखाय बिकास देबबर्मा बखाय बीजेपी नि ताइ स्वास्थ्य देबबर्मा बखाय सीपीएम नि ताइ नों डक्टर अतुल देबबर्मा बखाय इन्डिपेन्डेन्ट खरगब्रै ताबो खरगब्रैयो बुट जतन सलायनाय yang पदर परीक्षा सलायनाय ओंखाय नोंनि साक न नों बोसो जरतै खातुं ह o खेपो नों पाइना नतैनि इ तारा आं पाइनाय आबुनि कुनु माने सन्देह करे आं साइमानो कारण लुकुरपे आं बिसिबा तंखा बिसिबा आं आनियो
parawo tongino anora nogono gram ni nogo asugina bongni seba klaika borok ni bagian horo salo watiyo satungo kesangpru kolompru ang bongni bagi dosawo sontawo bongni thilaipru thanglaipru bongni achaipru kalaipru borlaipru ang khapsuni bongni bagi tongkha bongni subama thangka jepru pano ringkha ngapru thangka abono kari jeta ang sebamulok bongni bagi khlaika o sebamulok je borok লাভ মানমানি আপনি বাগে আং বিশ্বাস খালাयो borok ano hamjaknai ano butrinai এবং ই ফেরাবো যে আং বাসামানি আনি বাসানানি কোনো মুসুম করে তামন মালে আং খালাইকা ঠিক আছে borok তুবুকা আং খালাইকা borok বাসালিলে আং বাসালি আনি তমানি কিন্তু আনি যে বুটার আনি যে অরব যারা সাপোর্টার borok ni নাইমানি বাই borok ni মুচুমা পাইছে আং ই ফেরাবো মতে খালাই buto mapasasio nidor borok si saun nidor pasa di saat dada kakak mama nung jati pun ma pasana ini saya pasana sudarang ani বিশ্বাস borok anu putri pas kali mana. Oke sir, angkat thank you sir. Tahu nung di independent candidate hai jiba, angke. Tahu ke thasingan nung pulauan saga alliance ngan ka chance tu. Angke kai, aw hai alliance purung angke nung independent pai thang angke kaplang thang angke. Apuru nung alliance nung kewo pai ding angke nung apuru tamo condition ba tam na khaine nang wan su goi boba hakin nang alliance ro ko nang namu sumar do to nge ba tam ro khaine nang ba jor nang pasang thang nang ring kan kai ang norno sana nayo ang noro phaka tiprasa tai tiprahani bagi orwo ang sana nayo tini ani je muti অবস্থা umani tinang bukhap lo gidam sawan ang tini oro muti umani tini ja noro ticket reje umani ang kaisa na karo ang saka Tipra hawa, tipra sama same rite. Tini ni simia. 2018 je dino 9 tarik ni March maso. Asuk laja jotto. BJP ni MLA ro. Anglo khoroksa. Apruvo sangka saka. Je nini kyapuni kusu sakai tongkai. Saiman. Ang basa wi saka yak tisai. Ang kisa sai dimano. Sadi sadi. Ang saka. যেহেতু जों त्रिपुरानि इतिहास जतन साइमोन 1949 सालनि 15 अक्ट'बर যোগদান रिमानि परे त्रिपुरा हाव चिनि जे अहानि बसार भूमिपुत्र त्रिपुरा सारनि अवस्था तामंका आ इतिहासना परवर्ती खाय साइखनारिका এবং থানায় যে 70 বছর 30 বছর সিপিএম শাসন 30 বছর 35 বছর সিপিএম শাসন 30 বছর মতো কংগ্রেস শাসন খাইলাঙ্কা আবশ্যক যেভাবে চিনি বড় রক সাতক পিতক উঙ্খা চিনি বড় রক যে বাহিকায় বঞ্চনা উঙ্খা जों যে শিক্ষা দীক্ষা চিনি হামকাই টংকাই কোনো জায়গা जों অগ্রাধিকার মালিয়া চিনি রাজনৈতিক অধিকার মালিয়া আবনো নাহারই যে 2000 ইন তাকলাই 2018 নি যে ইলেকশন আর ও ত্রিপুরা সারক যেভাবে বিজেপি নো ভোট রেখা এবং जों যতন সাইমানো 20 টানি বিসিংও जों 18 টা ত্রিপুরা সারক ভোট হই ফাইকা মরনা নাহারই এবং ত্রিপুরা হাও যেভাবে 1980 নি দাঙ্গা দাঙ্কা এবং বিভিন্ন সময়ে যে উগ্রবাদী উঙ্খা এবং তাবুক যে ত্রিপুরা ল্যান্ড নি যে সালাই তমানি মরক তামুঙ্গই মরক উঙ্খা চিনি ত্রিপুরা সারকনি অধিকার চিনি তমানি সাংবিধানিক যে মানথাই আবো মানিয়া উমানি বাগৈ আমানিয়ানো বখা খামিনো তাকলাই 2018 ও जों जत मिलिवै বিজেপি नो भोट रेखा आबनो नाहारैनो आं मने खायो ताकलाई जों त्रिपुरा खरकसानो मुख्यमंत्री रेखा जावान आपते हिनै आं साका आबोनि परे जे घटना उंखा आबोनो रगनुइ तो आबोनि परे नो आं बजागानि हते बजाग संख्या आं आबोनि बागै किरिया आं नरनो साइतो आं कुनु पदमानान बागै फैया कुनु मन्त्री मानान बागै फैया त्रिपुरा हानि जत बरनि बागै এবং आरोनि बिसिङाव जे जतनि गलगक लाइतनाय जतनि गलगक लाइतनाय केनो जोंनि त्रिपुरा बावनि बागैनो आं अरो खादुइ आनि जत सामु याकारि आनि नखौ याकारि अरो फाइतबाय आनि बुखाबो आबसुनो दुजाक बागैनो तिनि आं मतिखाय त्रिपुरा सानि हांख्रानि सानि मतिखाय आं तिनि नरेदि जाका आबनो न तिनि आं खलगि मासाका केबोनो आं साजाके आं आबनो सानाय जे फाइनाय समायाव जों जत थानसा तंगै जे चिनि मान थाइनो आबनो जेसेबानो जों मानानि नांनाय आबनो आनि तिनि निमखौ नि लामति सानामनि गतासा
Engkai sar ke juara to tebo nalai mana happen tak kisa pajak sengsin. Nunggu kurang tak kisa tam kok kesana musungko. All over state no sasidi. Kaisa ni constitution simi ada. Baba haste ke nangai sini tipra hani tipra ronon kisa sai kenar sidi. Sengta mulai sini ini. Tabuk tam mulai nang tam kok kesana musung baba tipra sana tu. যত তীব্র সানো আঙাবনো তুমি কক সারানি যে চিনি ভবিষ্যৎ जों थानाय 70-75 বছর नुखा बाहायख्लाय जों बिरमान नांखा जोंनो विभिन्न जायगानि बरफ मतिखाय विभिन्न दल मत जोंनो बुजिरिखा ननम यांति फाइखाय मतिख्लायखाय मतिरिनाय जों नायखा এবং চিনি बिसुङा जों नुखा जाति 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 हिनै विभिन्न बरफ फायो किन्तु जों नुखा आपति किलामा जाति राम किसानि बागै फालजानि फायो आबोनो इति जों साबधान तंना नांनाय दिनै आंनि थानिबो आपति अफार दङ आंनि थानिबो अफार दङ मिया पर्यन्त आंनि थानि अफार दङ किन्तु अफारनो आं खुक्ति खिबायके खिबै दिनै आंनो निर्दल बासायतो दिनै आंनो निर्दल नं बसगां सावकेमन नरक साइमन खरकसा बाबुनाव कनायके बक्ति आं कोनो दिन फालजागला आं तिब्रा हानो बोसारनो मान कोनो दिन फालगला आबोनो आंनि दिनै उनकोनि थुते जतनो कबकमुं कयमुं जों जत थामसांगै जों जेति खेपानो चिनि हानो ताइसा मोथांना रोंनानै आ कगनो जों समायतांगै अंखरनानै नांनाय आबसुक न आनिको bele bele hamisar nang nangman kok sini pando nung sai kena bagai nai tono lukrok semu hai keno dal political party abo jamaru tongo seng bong thine mo hai kan seng thangi brong ni khapani ko rok seng chini o chene bising rom ti sanai tongo amon bagin nor soy nai tuni sini chano bele bele ke hamai sar खुलुमगा